हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सत श्री अकाल, नमस्ते, वाहिगुरू जी की फतेह। लास्ट वीडियो में हमारी 14 रो कंप्लीट हो चुकी थी। तो 15 रो से स्टार्ट करते हैं। चलिए, 3 रो में सबसे पहले हम 3 चेन बनाई थी।
अगर मेरा सिखाया आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सबके साथ बांटिए और खुद भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए।